natin to kung may visa o wala. Titistingan natin to guys. Ito yung medallion Salvador del Mundo. Ito ba guys? Titingnan natin guys kung may visa o wala. Susubukan natin ito kung iikot. Pag ito yung umikot guys, ito yung may visa. Pag hindi umikot ay wala visa. Salvador del Mundo, ako nag-usap sa'yo. Pakita mo sa akin kung may visa pa. Umikot ka. Dito na. Ito mga guys ha, panoorin nyo guys ha. Susubukan natin guys kung iikot. Pinot ko talaga dito. Ito guys ha. Ito guys. Yan mga guys, umiikot guys oh. Lapit mo. Panoorin mo na yan. Ayan mga guys, umiikot guys oh. Sige ikot, Salvador del Mundo. Inutusan kita, ikot. Balik. Balik. Sige balik. Balik Salvador del Mundo. Umikot ka. Sige ikot. 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 Diba? Ulitin natin. Dito na. Para masubukan natin. Yan. Itong pagtitesting. Ikot, Salvador del Mundo. Ayan guys oh. Ikot. Ikot. Sige. Ayan mga guys oh. Ikot ka sa Salvador del Mundo. Ikot. Ayan mga guys ha. Umiikot mga guys ha. Dito mga guys, para makita natin. Isa pa. Balik. Sikot guys, sikot. Sige. Oh mga guys, umiikot guys oh. Yan mga guys ha, umiikot ha. Umiikot ito mga guys, Salvador del Mundo, itong bagong medallion. Okay mga guys, salamat.